Srangsalo Khowai is Bachai Bari BC office ground of Tipra Motha party awareness on merger agreement Palaijakha Salni Pandao Narowai Okra Wngwi Manjakha Forest Minister Animesh Debbarma AM Ananta Debbarmano Khobwi Kubun Adongrok. Salni Pandao Pulano Pandao Manjakmungo Narowai Rok no lamja sogi na harjaka abon yaglo no Pandao no tei kok lamna rakha Pandao Manjakmungo Narowai Rok Salni Pandao no tei kok sana ni thangai Mantri Animesh Debbarma saka 1949 BC ni 9 September salmario Tripura hastini paithak Maharani Kanchanprabha Devi kaisa merger agreement khlaimani Shadin Tripura barahak torbai thanjang khanai agreement khlaijamani haikeno 15 October salmari hinke Shadin shoto baimani sal Palaijakha hunai Azorao 12 hektar kogrumani tongo norni mantai soktai sekjaglak norni ha sekjaglak hnai phiaba taufano Chini mantai soktai Chini hani bagai chirikhoglai sanglai tongnani nango hnai tangai o agreement no 12 hektar na sikliya aborok no lukorok no sisarnani bagai khlaijaka kaisa panda hnai abo haikeno o tangbutang hasani dalbidal thayo khlaijaka abon logeno Chini mantai no tei choba khlaimani bisingtei 12 hektar no bo phunongnani nangnai Te Shaiman Dunai Nangnai 9 তারিখ সেপ্টেম্বর 1949 সালে তিনি শেষ মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী কাইসা মার্জার এগ্রিমেন্ট খাইকা যে স্বাধীন ত্রিপুরা ভারতবর্ষ বাই সামিল হয়েছে আর চুক্তি মোতাবেক 15 তারিখ অক্টোবর তিনি স্বাধীন সত্তা পাইমানি সালাই ভারত সরকার আজ ওরাও जोंनो সাজাক নরংনি হা কমাক লাখ নংনি অধিকার কমাক লাখ নংনি রাজনীতি কমাক লাখ কিন্তু जों दिनै नुखासिनो हा कमाका राजनीति कमाका ताबुक द्वारा जों चिरखौलाय मा दंबाय ओ एग्रीमेंट तांगि लंगन नंखा तांगि ओ एग्रीमेंट तो भारत सरकार मानि लिया दिनै अरनि स्वाधीन त्रिपुरानि जे बरग्र त्रिपुरा सारक जे थिगुमुइ दङ आबो तांगि बरक नायकलिया आबोनो चिनि जनगण ससानान बागै सिचारनान बागै এবং ভারত সরকার নজরত তুনান বাগै তিনি সারা ত্রিপুরাও ন কোনো জায়গা মহারাজা কোনো জায়গা চিনি মন্ত্রী রক এমএলএ রক এমডিসি রক ত্রিপুরা সারনতিজों বিভিন্ন আমসাयो তিনিনি মো সাল চিনি গলক থাংমানি সাল ও ভাইগে जों গলকা অরন থেকে ভাইগে বসালাইनै আবনো আলোচনা খাইনেন বাগै जों তিনি প্রোগ্রাম না এবং जोंरो জনসভা থেকে নখনা गोबां चिनि तागुते बिदि संगरब फाइके जनसभा खोब खानालायके जों सालायके जों थामजामा दंनाय जों जवामा खायनाय जवान बिजिंगिनो भारत सरकारनो जों मा खानारिनाय मा सजानाय चिनि मानथै जों मा सारा प्रोग्राम बजार खायजाखा म प्रोग्राम ब थायो गोपाल नगर आसारामबारी विधानसभा केन्द्र बिसियो जों चिनि अजन सभा Salni Pandao amsani sakra jerno baksa khari sum abo haikeno kabang lukorogo Salni Pandao phai manjak phaika Khowai ni sima omit ni kokthom Chini Khorang